बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 दिसंबर 2024 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गोलान बफर जोन पर इसराइली कब्जा, बैनुल-अक़वामी कवानीन की मुसलसल खिलाफवर्जी है। सऊदी अरब ने गोलान बफर जोन पर इसराइल के कब्ज़े की शदीद अल्फाज में वो मजम्मत की है। और एसपी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक गोलान की पहाड़ियों में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर गश्त बफर जोन में शाम के ज़ेर कंट्रोल इलाकों पर कब्ज़े के फैसले को इसराइल की जानब से बैनुल-अक़वामी कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करार दिया। याद रहे, इसराइली वज़ीर आज़म जो नेतन्याहू है, उन्होंने ऐलान किया था कि उन्होंने शाम के सदर बशार अल असद को इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद इसराइली फोर्सेस को शाम के ज़ेर कंट्रोल गोलान के गैर फौजी इलाके पर कब्जे का हुक्म दिया। रियाद के मुख्तलिफ इलाकों से मेट्रो स्टेशन तक बस सर्विस का आगाज़ कब होगा। रियाद रॉयल कमीशन के ज़राए का कहना है कि बेशतर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मेट्रो स्टेशन तक बस सर्विस शुरू करने के लिए टेंडर्स तलब किए जाएंगे। बस सर्विस पहले 6 माह मुसाफरों को मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करेगी। उसके बाद दूसरे 6 माह के लिए 50% जो रायती किराए हैं उस पर यह सर्विस मुहैया की जाएगी। अल इक्तसादिया के मुताबिक इब्तदाई मुफ्त बस सर्विस एक शख्स दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकेगा, जबकि रूट 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में हो सकता है। ताहम हतमी फैसला मुतलका इदारे की जानब से किया जाएगा। तवक्को है कि इस माह में पहली बस सर्विस का आगाज़ हो जाएगा, जिसके लिए मखसूस कोपन्स होंगे, जबकि दूसरे ट्रैक पर फरवरी 2025 में सर्विस का आगाज़ होगा। सर्विस इस्तेमाल करने के लिए एप्लीकेशन से कोपन्स शाह अब्दुल अजीज जनरल ट्रांसपोर्ट मंसूबे की एप्लीकेशन से हासिल किए जा सकेंगे। तीसरा ट्रैक जो तवीलुल मुद्दत होगा, उसका आगाज़ अप्रैल 2025 से होगा और जो उसके इख्तिताम से होगा, जिसके कोपन्स का हसूल ट्रांसपोर्ट रिजर्वेशन ऐप है और यूनिफाइड टिकटिंग सिस्टम है, उसके ज़रिए मुमकिन होगा। वाज़ेह रहे, मेट्रो रियाद की यौमिया गुंजाइश 11,60,000 अफराद की है। तवक्को है कि मेट्रो के मुकम्मल एक्टिव होने के बाद सड़कों पर ट्रैफिक रश में कमी वाक़या होगी। सऊदी अरब में मुअम्मर अफराद को प्रिविलेज कार्ड जारी किया जाएगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत में बुजुर्ग अफराद के निगरान इदारे के डायरेक्टर जनरल इब्तिसाम अल हमीदी का कहना है कि मुअम्मर अफराद की सहूलत के लिए तवक्कलना एप्लीकेशन पर जो प्रिविलेज कार्ड है वो जारी किया जाएगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के डायरेक्टर ने मुअम्मर अफराद की सोसाइटी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों के एहतराम के लिए आइंदा 2 माह तक प्रिविलेज कार्ड जारी किया जाएगा। वो मखसूस पार्किंग के लिए भी कारआमद होगा। डायरेक्टर इब्तिसाम अल हमीदी ने मजीद कहा कि सऊदी अरब में जो सन रसीदा अफराद की फलाह व बहबूद के लिए 23 नुकाती जो ज़वाबित हैं वो वज़ा किए गए हैं, जिनमें उनके हकूक़ और वाजिबात को बयान किया गया है, जिसके तहत वो शहरी जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़ायद है उन्हें मुआशरे में बेहतर सहूलतें फराहम की जाती हैं। उन्होंने बताया कि तवक्कल एप्लीकेशन की इंतज़ामिया इस बारे में मामला तय कर रही है ताकि जल्द कार्ड मुअम्मर लोगों के लिए जारी किया जा सके। मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक प्रिविलेज कार्ड के मुअम्मर शख्स को मुकर्रर सरकारी या प्राइवेट इदारों में सहूलतें फराहम न करने पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना हो सकता है। मुजवज़ा ओल्ड एज प्रिविलेज कार्ड के हवाले से समाजी अमूर का जो मशीर है, उनका कहना था कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से यह मिसाली कदम उठाया गया है। मुअम्मर लोगों के लिए पार्किंग की सहूलत फराहम किए जाना उनके लिए आराम का बाइस होगा। सऊदी नौजवान डेंटिस्ट जो फ़न पारे तख्लीक कर रहे हैं। रियाद के मसक फ़न वीक में पेशे के एतबार से डेंटिस्ट सऊदी नौजवान के फ़न पारे शौकीन की निगाहों का मरकज़ बन के। अखबार 24 से बात करते हुए नौजवान सऊदी डेंटिस्ट मोहम्मद अल रमी खान ने अरबी रस्मुल ख़त से अपनी दिलचस्पी की कहानी बयान करते हुए बताया कि बचपन से ही खत्ताती का शौक़ था, जो वक्त के साथ साथ परवान चढ़ता गया। रफ्ता रफ्ता खत्ताती के साथ साथ फ़न पारों की तख्लीक भी शुरू की। मोहम्मद अल रमी खान का मज़ीद कहना था कि खत्ताती के बाद जब फ़नपारों की तख्लीक में भी महारत हासिल कर ली तो सोचा क्यों ना इन फ़नपारों को तहरीरी शक्ल में लाऊं, उन्हें महज बोर्ड्स पर ही नहीं बल्कि कपड़ों पर भी कुंधा करूं ताकि इन्हें साकिन से मुतहरिक बनाया जा सके। खून का अतिया करने पर 4 गैर मुल्कियों को शाही तमगा।
خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے 10 مرتبہ خون کا عطیہ دینے والے 4 غیر ملکیوں کو تیسرے درجے کا تمغہ دینے کی منظوری دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق خون کا عطیہ کرنے والوں کو تمغے کے علاوہ شاہ سلمان کی طرف سے اسناد بھی دی جائیں گی۔ جن 4 غیر ملکیوں کو شاہی تمغہ دیا گیا ان کے نام عادل فتحی طنطاوی، عابد حبیب اللہ، حمید اللہ فضل عالم، محمد وصفی عبد المولا ہیں۔ سعودی عرب میں ضرورت مند مریضوں کے لیے خون کا عطیہ دینے کی مہم وقتاً فوقتاً چلائی جاتی ہے، اور مہم سعودی عرب کے تمام شہروں میں بیک وقت شروع ہوتی ہے، جس کا مقصد ضرورت مند مریضوں کے لیے خون جمع کرنا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ ایسے لوگ چاہے وہ سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی جو 10 مرتبہ خون کا عطیہ کرتے ہیں، انہیں خدمت کے اعتراف میں تمغہ اور شکریہ پر مشتمل سند دی جاتی ہے۔ ریاض میں گولف چیمپئن شپ، $1.5 ملین کے انعامات۔ ریاض میں لائیو گولف پروموشنز چیمپئن شپ 12 دسمبر سے 14 دسمبر تک منعقد ہو رہی ہے، جس میں دنیا کے بہترین گولف کے کھلاڑیوں کی شرکت متوقع ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق لیو گولف نے دنیا بھر میں گولف کے کھلاڑیوں کو شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ چیمپئن شپ میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں کو $2 لاکھ کے نقد انعامات دیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ جو چیمپئن شپ میں مختلف عمر کے لوگوں کے لیے الگ الگ مقابلوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر، جبکہ جدہ ملک کا گرم ترین شہر رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آج منگل کو جدہ ملک کا گرم ترین شہر ہے، جہاں درجہ حرارت 35 سینٹی گریڈ ہے، جبکہ السودہ سرد ترین علاقہ ہے جہاں صرف 3 ڈگری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے کہا کہ آج ریاض، قصیم، شمالی حدود اور مشرقی ریجن میں گرد و غبار رہے گا، جبکہ ملک کے بیشتر شہروں میں سردی کی لہر جاری رہے گی۔ محکمہ نے کہا کہ گرد و غبار سے نجران، مدینہ منورہ، تبوک اور مکہ مکرمہ ریجن کے بعض شہر بھی جزوی طور پر متاثر ہوں گے۔ محکمہ نے کہا کہ جدہ، خلیج، الکامل، طول، رابغ سمیت گرد و جوار کے شہروں میں مطلع گرد آلود رہے گا، جبکہ مکہ مکرمہ شہر بھی جزوی طور پر متاثر ہوگا۔ اسی طرح مدینہ منورہ شہر کے علاوہ الرائس، یمبو، بدر اور وادی الفرا میں بھی گرد ہوگی۔ گرد و غبار سے زیادہ متاثر ہونے والے شہروں میں ریاض، تبوک، الوجہ، املوج، دمام، الخبر، القطیف، الافلار، الحریق، الخرج اور الدریہ ہیں، جہاں حد نگاہ انتہائی متاثر ہوگی۔ مسئلہ فلسطین کے منصفانہ اور جامع حل کی تلاش کے لیے عرب میڈیا کا کردار اہم۔ سعودی وزیر اطلاعات سلمان الدوسری نے فلسطین کاز کی کامیابی اور بین الاقوامی قراردادوں کی روشنی میں تنازع کے منصفانہ اور جامع حل کی تلاش کے لیے عرب میڈیا کی اہمیت پر زور دیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی AFP کے مطابق ابوظہبی میں عرب وزرائے اطلاعات کے ایگزیکٹو آفس کے 20ویں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سعودی وزیر اطلاعات نے کہا کہ آج ہم یہاں مشترکہ عرب میڈیا کے کاموں کو فروغ دینے کے لیے 12 نکات پر بحث کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جن میں سر فہرست مسئلہ فلسطین ہے۔ انہوں نے عرب خطے کے لیے ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے حوالے سے مشترکہ میڈیا منصوبہ بندی پر بھی زور دیا۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔